Kumulung iti pramoto be BJP tungflalai maya golo hanya haitini hoki botare desa wikha jompu jola amchayo pula pekwa jola jolmo jonogor amchayo chengi iti pramoto saputta rok bujak maya golo tini khe 12 টাকা jola achok thaini jompu jola thana ganani BJP party office subai jakha party office simi subai jakliya tini khe 12 টাকা jola mondol president Nimal Khungbo subai klang thangka o BJP party office ganani Oksi Jomatia no rutugui manliya ngai Oksi Kumar Jomatia ni hiknobo hamia shitra burini shakawo khanya naituk laikya o hamia themrang ro yak ulo kebono manliya ngai nok subai kalang thangka obo hai kaisa party baiti kaisa party tungflalai mani tabukbo thagyaku jompujola amsayo हर जगह में बीजेपी एक अपना स्टैंडिंग कर रहा है और संगठन बहुत अच्छे तरह से ग्रोथ हो रहा है। जिस टाकरजला में कभी संगठन इतना हमारा दुर्बल था, आज उस जगह में हमारा इतना अच्छा संगठन एक अच्छा स्मूथली ग्रोथ होके काम कर रहा है। इसी को देख के वो लोग तिपरामोथा उनका पैर के नीचे से जमीन खिंचक गया है। ये उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बीजेपी में मोदी जी का और मानिक शाह जी का डेवलपमेंट को देख के इतना लोग आ रहा है हमारे पार्टी में, तो 2026 जो चुनाव आ रहा है उसमें हम लोग 100% जीतेंगे और हम मोदी मानिक शाह जी के नेतृत्व में अगले 2026 में एडीसी में सरकार बनाएंगे। ये हमारा संकल्प है। तो अभी बाकी जो विषय है, हम अलायंस रहेंगे या नहीं रहेंगे वो हमारा दिल्ली तय करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग आएंगे, हम लोग एडीसी में आएंगे जरूर। 100% हम सरकार बना रहा है एडीसी में। हम लोग सरकार जरूर आएंगे। ये टाइम का इंतजार है, हाँ, इसीलिए हम लोग डर गया। जो भी करो कुछ नहीं कर पाएगा, रोक नहीं पाएगा। एडीसी में हम लोग बीजेपी आएंगे ही आएंगे, कोई भी रोक नहीं पाएगा। ये है। ठीक, थैंक यू। नानाय हम बेखेना नानाय आं एर आगे बो मन की बात अनुष्ठान फाइपुरा और बरबाय कक्साका बीजेपी फाइमानि परे और जेबे एके स्कीम नि माध्यमे लामा कोलमा दुई हर विभिन्न भावे रितो ओ जे एलाकाओ आउ बनाइनाय को तो ओ एलाकानि जारा शान्ति प्रिय जारा शान्तम गोजां तंनाय रना कयना मुजुंगो अम हाय बुलाय दगलायो आनि बीजेपी तो जों कोनोदिन विश्वास किया जे अम हाय बुलाय दगलायो ता थांतो तबे बीजेपी विश्वनि एकदम कथरपाती अब सिनी मन्त्री साका तो कयदिन बुजाक नायबा तो काजे अम जों नाइया बुलाय दगलायनि परिबेश जों नाइया तो अम हाय ताकायतो एवं जारा जारा ये पुलिस आवनाखा नायखा जत किछु तो काजे अब आगामी दिन आ द्वितीयबार टाउनथो एलाकाओ मुजुक नाय और पार्टी कुइसनि जे अवस्था नायमानि परे একটা কক সানাই চলবো जों गणतंत्र बा डेमोक्रेसी और शासन व्यवस्था तो डेमोक्रेसी ने मेन कक हिंगे जों जेकुनो राजनीतिक दल खाइमान एवं राजनीतिक दल ने आदर्श नीति न हक बेर खालामोन एवं डेमोक्रेसी और पब्लिक न यागति जों शासन खायो किन्तु डेमोक्रेसी नि ठीक उल्टो दिक राजतंत्र खानो वाहिनी तो गणतंत्र के बनो बुई तो गई एर मध्य जारा तिप्रासा एवं थानसानि कक सब अमा हेतलाई सिरि सोसाइटी एजे तिप्रासा सोसाइटी को कोनो भावे थानसा एकता संतुइमे और चिनि माननीय मंत्री साका जे बुखुक अंजलि ब माइसंगि तंगमान जराव बनथंगे बरा आक्रमण खलाया ओ कक न सानानि बेलाय लासु कैमरा बुसांगो जे सिरि तिप्रासा जरा जातिनि बागै थानसा तिप्रासा बारे बारे स्लोगान दिउ बरक तिनि अमहाय चिनि बुखुगि साकाव अमहाय माने रैप खैनानि अटेम्प बरक थांगै आरो नक आक्रमण खलाया एवं बेलाय लासिबा सिंजाको मास खाने आगे ओ एलाकाओ न ताकरजला जम्पु जला एलाकाओ न चिनि एकटा प्रोग्राम सीएम नि प्रोग्राम दं माने आफुरब 80 बोसोरनि बयस्क बुढी रंना बरक बुखा तखा तो ई जे
যেভাবে ওরা চলে তো ওরা চিনি অরনি যে প্রতিনিধিরা আং বুংনানো মুসুনিয়া চিনি টপ লিডার হওয়া জায়গানি অথচ ও এলাকাও যদি চিনি তীব্রাসা বলি যদি অমাহাই রমফে জায়গা নাইও বড় নগদ থাকে অ্যাটাক খাইও বিনি নপুরা ইট ককমানি শেষ খাই নিখা তো গরিব বড় এবং চিনি যে পার্টি পিস সম চিনি মুখ্যমন্ত্রী বেশি দিন নুঙিয়াকো ওরা উদ্বোধন খাই থাকমানি একটা ন্যাশনাল পার্টি নি যে প্রেসিডেন্ট বড় যেভাবে বড় ওরা শিশিকা লাথিরিকা অনেক কিছু খাই থাকা এবং প্রদেশ প্রেসিডেন্ট বো একজন এমপি মন্ত্রী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এটলিস্ট আ জায়গা তো সম্মান নিরানা তো যে চিনি মন্ত্রী সামনে যে আসলে অমাহাই বই তো গই কোনো দল গণতন্ত্র দিকে মিয়া পাবলিক বুঝি তো খা বড় তামো সাকা যে जों তীব্রাসার অনেক কিছু খাইনো তো সাকা কিন্তু তামংখা আস্তে আস্তে পাবলিক কিন্তু বড়বাই গোজাল থাকি তো আবনি বাগে হয়তো বড় তামং দিশে হারা তো বই তো গই বড় সিগ্রি নারানা নাইও আবো সম্ভবিয়া তো কাজে আং সানা মুচুগো মিডিয়াनि মাধ্যমে বুলাই তকলাই আবো কোনো ভাবে সমাধান ইয়া শান্তিপূর্ণ যত মিডিয়া জন্য কর্মীদের হামবাই বেলায় ছেলেমাসিকে দাম বেলায় দুঃখ নাগো जों दाबो खायजा जम्मू जिला जोंनि भारतीय जनता पार्टीनि पार्टी अफिसाव हठाৎ काई फैयो त्रिपुरा मथानि चेरेर भारतीय जनता पार्टीनि अफिसाव एनाबेन्द्र मीडिया पूरा ऑफिस रूम बांगचुर खायगा जोंनि नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डानि फटो न बहका जोंनि प्रदेश सभापतिनि फटो चिरखा आनी लगे तंगो एक्स एमपी रेवती त्रिपुराजी तय जोंनि प्रदेशनि जनरल सेक्रेटारि बिपिन देबबर्मा तय उजान मंडलनि जोंनि प्रेसिडेंट निर्मल देबबर्मा तय आनी लगे सं जतन ताबयो मते हाय जगन्य जदन केबो जदन पाबिमु जे बीजेपी न बुखुरबुई तखरुबुई जे दमन खायमाना नै विश्व पृथ्वीनि श्रेष्ठ पार्टी बीजेपी पार्टी जदन क्या जदन मन खाई तो जे बुई तखरुबुई जे बीजेपी पार्टी न दमन खायमान नहीं बोल काम खाई तो आम बिचिं दिसाव बोल काम खाई तो जत बुख्रुमनाय जत तखरुमनाय दंसन पथे थां दङ दंसंनाय आगामी दिनो निचिन नंनाय दंसंनाय बीजेपी न केबो बुई तगै केबो रोकगै ना विश्वनि श्रेष्ठ पार्टी बीजेपी पार्टी बीजेपी पार्टी उशृंखल पार्टी सुशासन पार्टी श्रृंखला पार्टी किन्तु क्या दिन मन खाई जों प्रथम प्रतिबाद खायनाय प्रतिरोध खायनाय उननि आखाय प्रतिशोध लानाय जों बर प्रतिबाद प्रतिरोध प्रतिशोध केवल जाखाग्ला नरक जदि मन खाई जे এই যে চিনি জম্পু জলা টাকার জলাবো बीजेपी न बुई तगै पार्टी अफिस सबायै चिनि बीजेपी न रुकगिनार मान केबो रुकगिनार मैया आगामी दिन तैरि दंनि आइन नि पथे चलिनाय बेलाय ताकसे दुख चिनि पार्टी अफिस गानाबो कायसे चिनि बुखोगजुग बोरै बाहाय के बनो रमफ्रेना नायखा बाहाय के मुसु निजिबे निजे तिब्रासा हनो बाहाय के उपरि न तिनि रमफ्रेना नाय आणि मस्ति प्रश्न नगा हाबै माइनु सम तो मब्रै आइन के मफ्रै जाकगला जारा मते नोंग्रा काम खायनाय प्रस्तुत दंनि आइन के मफ्रै लाकगला के बरे हाय माया जारा तिनि वस तिनि मते नोंग्रा में काम खायनाय के मफ्रै हाय मांगला कोनो जागा रे हाय माया आबागामी दिन प्रस्तुत जबकि बाबू फसल पूर्ण फसल आज बहुत ही दुखद विषय है। कल तकरजला विधानसभा के अंतर्गत हमारा राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री
प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी की उपस्थिति में एक ज्वाइनिंग प्रोग्राम किया गया था। उसमें हमारे कार्यकर्ता को रास्ते में चुन चुन के गाड़ी से निकल के मारा गया और उसके साथ साथ कल रात भी जो TTATC कोमलुंग है उसमें हमारा पार्टी ऑफिस को जलाया गया। हमारा लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो को तोड़ दिया गया, जला दिया गया। हमारा राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का फोटो को जला दिया गया और साथ साथ जो हम महाराजा वीर विक्रम को इतना सम्मान करते हैं, उनका फोटो को इतना श्रद्धांजलि देते हैं, उनका फोटो को भी पाव से कुचला गया, तोड़ा गया। और उसके साथ साथ आज जम्पई जिला में आप देख ही रहा है, हमारा जो कार्यालय है ये सिर्फ 1-2 महीना हुआ है। हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश सभापति जी की उपस्थिति में ये इनॉग्रेट हुआ है। और उसमें आप देख रहे हैं मेरा हाथ में हमारा नेशनल प्रेसिडेंट आदरणीय नड्डा जी का और हमारा प्रदेश अध्यक्ष जी राजीव भट्टाचार्य जी का फोटो को भी आज आप देख ही रहा है मेरा हाथ में। जो तिपरामथा का कुछ कैडर ने हमारा पार्टी ऑफिस को तोड़ के हमारा कार्यकर्ता को भी निहाते उनको मारा गया, पीटा है। और उसके साथ साथ हमारा जो कार्यालय है उसको भी पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। और उसके साथ साथ हम लोग ये केंद्र की जो जनप्रतिनिधि है, मैं इसको धिक्कार करता हूँ, उसको निंदनीय करता हूँ। बहुत ही ये निंदनीय का विषय है। हम समाज में महिला को इतना सम्मान करते हैं। एक महिला उनके घर में खाना बना रहा है, उस महिला को जाके उनके घर को तोड़ा गया और महिला को मोलेस्टेशन करने की कोशिश की है। ये बहुत इस पार्टी को मैं प्रतिवाद करता हूँ, निंदा करता हूँ। और मैं हम लोग हमारा राज्य के जनजाति कल्याण मंत्रालय का मंत्री जी है विकास देबवर्मा जी और हमारा पूर्व सांसद आदरणीय रेवती त्रिपुरा जी भी है, मंडल अध्यक्ष जी भी है। मंडल अध्यक्ष का गाड़ी को भी आज पूरा तोड़ दिया गया, हमारा कार्यकर्ता की एक आंख फोड़ दिया गया। तो ये हम इन सब विषय को लेके हमारा मुख्यमंत्री जी को हम रिपोर्ट करेंगे। हमारा प्रभारी डॉक्टर राजदीप रायकर जी को भी हम रिपोर्ट करेंगे, हमारा प्रदेश अध्यक्ष जी उनको भी हम रिपोर्ट करेंगे। अभी एक टीम हम आया है तो अभी हम प्रशासन से मिलेंगे, बात करेंगे। धन्यवाद सर। মহিলা তো বাচ্চা রান্না করতেছে, রান্নাই করতেছে, এ তো জানেও না যে এখানে কি হইতেছে। তার বাড়িতে ওই পার্টি তো এই মহিলাদের গিয়ে সবাই হাত টান দিল, কেউ এখানে তারা সিনে এবং আইডেন্টিফাই করতে পারছে। অন্তত পার্টি অফিস আমরা অবশ্যই পার্টি অফিসের যে ইয়ে করছে এটা আমরা বিচার জানোই, কিন্তু তার পাশাপাশি মহিলা बरन मंत्री दुजन लिखा बरक मंत्री दुजन बरक ताबुक राज्य सरकार दङ किन्तु नर नुखाना एडिसिओ सिने एकजन एमडिसि पानो कोनो जगह इएम देंखा बा कोनो जगह साब जोनाल चेयरमैन का ना चेयरमैन का कोनो जगह तो जों
তাবো এডিসিও সরকার তখন সেকো কারণ চিনি নরনুকানা এসেম্বলি ও যখন সেশন চলবো ও জায়গা চিনি বড় রক অপোজিশনই যে দায়িত্ব পালন খাই জানি চিঙাবন দায়িত্ব পালন খাই তখন চিনি যারা ইলেক্টেড মেম্বার রক বড়টা কোন জায়গা ও জায়গা ট্রেজারি বেঞ্চ বা শাসক দলনি বড়খানি বড় কক সেকো তো আবার ট্রিপল ইঞ্জিন হিনি যে বড় অ্যানাউন্স খাইতো মানে আবার টোটালি আবার বড় বিসিং ট্রিপল সাবো ডাবল সাবো আবার বড় সাইমান চিনাই আং ও জায়গা কোনো ব্যাখ্যা খাইন থাকা কিন্তু অমর সমাজও একটা লাচিমা চিংসা অবাই কাইনাই সরকারও রাজ্য সরকার একলগে তঙই তঙ রাজ্য সরকার একলগে তমানে পড়েব অমাই কাইনাই পার্টিগতভাবে বরংয়ে ইয়াকং তলনা হা কমাজানা কিরবই 2026 বরক 100% সিওর হই থাকা যে সরকারনি বিদায় না সিনা এডিসিনে আবন বাকে তিনি বরক ও হা কমাজামান বাকে বইনি জয়নিং সভা থাঙে বুসিনাই বইনি জয়নিং সভা থাঙে বাধা বিপত্তি খেলাইছিনাই এডিসিও তা হাবদিন সানাই মুখ্যমন্ত্রী এডিসি এলাকাও তা হাবদিন সানাই আবার বড় লাচিমা চিংসা করি বরং মুখাঙ্গ এডিসি অংশ বা স্টেট অংশ রাজ্য সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মানে যত নিব মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য বব মুখ্যমন্ত্রী এডিসি নিব মুখ্যমন্ত্রী তো যারা আবাইকাই দাবি খাই তঙ্গ মুখ্যমন্ত্রী হাবাইকাই দরবারঙ্গ আবন বাগে আইগেন্দ্র পার্টি নিয়ে কার্যকর্তার ট্রেনিং রেডি ফুরুংদি একটা নিষ্ঠাবান কার্যকর্তা বাহিকে তৈরি ওং আর একটা গুন্ডাবাজ কার্যকর্তা বাহিকে তৈরি ওং তো আবো যার যার নেচার যার যার পলিটিক্যাল পার্টি নি বরক বরং সাইমানাই বরং কার্যকর্তার বাহিকে বরক ট্রেনিং রিতুবু ব আইডিওলজি বরক ফুরুংইতুবু आं होप खायो नेक्स्ट टाइम निसिमे अमाहाय रक्ते बरं थाने एक्सपेक्ट खालायगलाक जे इलेक्टेड मेम्बर तने बरं थाने आं कबकनाय লিডার অংহাকায় কার্যকর্তানো ফুরুংদে আগে লিডার বস লিডার অংনাই যে বরণ কার্যকর্তানি অনুশাসন বরণ গাহামকাই তৈরি খাই মানে বলা যে তকলা যে ফুরুংরে নাই আবো কোনদিন লিডার অংমে সোসাইটি তো আপন বাগৈ তিনি বরক ডাবল ইঞ্জিন ট্রিপল ইঞ্জিন সাই তংখানো আপনার जों কোনদিন কসিनो हायरा কারণ जों এডিসিও তাবো जों বিরোধী দলनो পালন খাই থাंनाय আচ্ছা স্যার যে তিনি অর পার্ট অফিস হাবানকনি উকুলক তংকসং তংনাই রুকুলক তং বংনবা মাখান আমাকে নক রক সবাই শুক্রবারি বাইকা অমাহাই রক কে বাকে স্টেপ নানি বনি অমাহাই যে গুন বাইরে খাই তং বংন তাম বহাই স্টেপ নানি অবশ্যই বরণ जों আইনি আওতায় তুনা বাগে जों পুলিশ প্রশাসন অলরেডি এফআইআর খাইজাখা মন্ডলনি হইতে বরণ আইনি আওতায় তুনা বাগে তাবুকসিনি রাজ্যনি চিনি ত্রিপুরা হামক্রাই মন্ত্রী তাই চিনি কাচাম এমপি রেবতী ত্রিপুরা বরক ফাইতङ বরক ফাইকাকাই जों অবশ্যই একটা টিম जों পুলিশ প্রতিনিধি বাই ককসানাই মালানাই এবং তিনি হরনি বিসङै যারা রেপ বিশেষ করে যারা রেপ খাইন নাইখা পাল মিলুই যারা কয়েকজন আইডেন্টিফাই খাইমাংখা ও বরণ তিনি হরনি বিসङै রসাইত্রানো বাগै जों পুলিশ বাই ককসানাই जों ব্লাইকা হামসা কেবনি হিকসানো ইয়াকরিনা বাগै আবার ইন্দ্রনে পার্টিও ফুরুংজাক একজন ইলেক্টেড পার্সন রকমকাকাই একটা মেচুরিটি এডুকেশন মানে বিনি কোয়ালিটি তো নাঙ্গো একটা লিডারশিপ বাহিকারি নাং একটা লিডারশিপ বাহিকাই কর্মীরনো থামংনাनै নাং আইডিওলজি ভাবে जों লড়াই খাইনাই আইডিওলজি ভাবে চিন দাবি দাওয়া তঙানো কিন্তু আবাইকা কেমন হিকসানিও ইয়াক লাইনানি রেপ খাইনাই মানে আবার সমাজ অত্যন্ত আবার কোনো সমাজও বাবনো হয়তো বা গছিন হারিমাইয়া আবার বাগৈ যে কোনো পার্টির বরক অমন পার্টির ঊর্ধ্বে থাঙে নাই আবাহাই যারা সমাজদ্রোহী এবং যারা সমাজনি কালপ্রিট বরণ পার্টিগত নাহায়াকারে সমাজদ্রোহী হিসাবে বরণ जों আইডেন্টিফাই খাইনাই পুলিশ নিয়াক তিসেরেনো নাঙ্গো যারা তিনি নর নুখানা পার্ট অফিসনি প্রত্যেকটা সিনি লিডারনে ফটোনো সবাইকা দেশনি প্রধানমন্ত্রী নর মিয়াবু নুখাচন নিউজরनि মাধ্যমে যে টাকার জল এই চিনি খুমলনে পার্টি অফিস যে জায়গা মহারাজা বীর বিক্রম जों আজকে সম্মান নিব বিনে হইতেছি চিন ত্রিপুরানি একটা সুনাম অঙ্গ ও মহারাজানে ফটোনো কাফির গই সবাই নাই ইয়াকুমাই কাখরব লাইনাই ও বড়লগে তিনি মহারাজনি কক সাই সম্মান মহারাজা বীর বিক্রম কক সাই বরক পার্টি খাইতো প্রকৃত যদি মহারাজ বীর বিক্রম যদি সম্মানী কাকাই বরক মিয়া বিনে ফটোনো খুলুমই বরক বেরা খামো বড় নাই নাই দিননো ভিডিও বা ফুটেজ যেভাবে মহারাজা বীর বিক্রমের ফটো হাওয়া কলাই যাক বড় কাফি গিয়ে এখন সবাই কেলাং মানে আবো অত্যন্ত খুবই বেদনানায়ক খুব দুঃখজনক একটা চিনি সোসাইটিও যে জায়গা जों বসাবতী রং বা মা ফানো হা নকচনো जों যেভাবে সম্মান দিব जों সম্মান বেলাই লাসিমা সিংসা অবাহাই ত্রিপুরা পার্টি নামক ও পার্টি যেভাবে অত্যাচার শোষণ এডিসিও একটা গুন্ডা রাজত্ব একটা কায়েম খেলাইনাই বরকন শোষণ খেলাইনাই যেভাবে গুন্ডা রাজ খেলাইনাই আগে जों বিহারক খানা মানে ও বিহার একই কায়দা ও এডিসি এলাকাও তিনি যারা শাসক দল দংনাই বরক গুন্ডা রাজ শাসন খেলাইনাই অমাই কানে বুসা বরিনি রম ফেরনানি কেবন বুসানো বুনানি কেবন গাড়ি বখনানি অবাহাই কালচারও পরিণত অংখা আবন বাগে সমাজনি যত লোক করনাং তিনি কবকনাই এ সব বড় রংন নরক সমাজ আইডেন্টিফাই খাইনাই রাজনৈতিকनि বাইরে थाङै বরণ जों রমনান নাংনাই বন রমইনাই जों পুলিশ নিয়াক তিসেরিনা বাগে आं আপমন জনগণ যারা आं ताक जे फाइ खबर ना माने जे बरन ऊपर रेप खाजन नायखा ओ बरक अलरेडी सिनिजाक ओ पारा एलाकानिनो जम्बैजला एलाकानि बरक पारा खायसन बरन फाइनि ओ जागाव रेप खाजन नायखा कर्मीरनो बुखा
abone pasapasi nor nukra party office no jebabe tosnos khai rekha abo obossoi sini প্রাইম মিনিস্টার থেকে রমই হোম মিনিস্টার অফিস থেকে রমই সিনি ন্যাশনাল পার্টি তারপরে সিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থেকে রমই পার্টি প্রেসিডেন্ট প্রত্যেকটা জায়গা সিনি আবো অলরেডি রিপোর্ট রহনায় ও রিপোর্টনি আধারে পুলিশ যা যা অ্যাকশন নামানি আবো সহযোগিতা খালাম বাকে আং আপমন জনগণ আং কবক নাই আচ্ছা স্যার পাইথিখौ सोंनांगौ समाव ताबुखौ ट्रिपल इंजिन हिनजागे दं हायदिबा ट्रिपल इंजिनाव तिनि ता अमाखा थांसाखे तीनटा ट्रिपल इंजिनाव तैसे ताबु खालाय तंलाय हमके तिनि तामनि बागा अमा के केना मेना ngै गारि रक अमा सिनि तिप्रा जरं रम फिन समपेर खायनो नांगोन आमो सार कायसा कक दङ जों राज्योआवबो एलायन्स दङ केन्द्र जों दङ जों ताबुक सुजरा बीजेपी कुन जागा सायाखौ जों ट्रिपल इंजिन सरकार सायाखौ जों राज्य से एलायन्स दङ তো একজন আমাদের কাছে অলরেডি চুপটা প্রায় এটা আলাদা অবস্থা কোন যখন আমরা ডিউটি খবর পেলাম আমরা এখন একটা টিম আমরা জামু ডিউটি যাওয়ার পরে অরিজিনাল রিপোর্ট কী হয়েছে ওর সাথে জানবে এর মধ্যে আরেকটা বিশেষ যেটা খুব নেককারজনক ঘটনা একটা মহিলাকে কীভাবে তারা মলেস্টেশন প্রায় সবাই হাত দিয়ে মলেস্টেশন করছে এরা যারাই করছে অবশ্যই আমাদের মন্ত্রী মহোদয় আছেন এবং আমাদের প্রাক্তন শাসক মহোদয় আছেন আমাদের কার্যকর্তারা মন্ডল প্রেসিডেন্ট তারা একটা আগামী দিনে কী কী কর্মসূচি হতে পারে আমাদের প্রদেশ থেকে কী কী দেওয়া আজকে মিটিংটা আছে অফিস বন্ধ হয়েছে ওইখানে হঠাৎ করে আপনার তো সবাই জানা আছে গতকাল স্যার তিনি তামনুতে অমা কেন লেখা তিনি ও জায়গাও যে জম্পুজলা কিছুদিন আগে বাসে বালগিয়া কম পার্টি অফিস তালচিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের সভাপতি এইসিনে ট্রাইবেল মিনিস্টার সহ যে কোথাও পার্টি অফিস যে টাকারজলা মন্ডলের বিশেষণ জম্পুজলা যেহেতু এরিয়া কটর ও বাজারগানাও কাছে পার্টি অফিস কোথাও নক্ষণা বেশি দিন বালগিয়াখো জাস্ট বরক কোনো রকম নিজেরা মধ্যে মন্ডল নিজে ব্যবস্থাপনায় বরক খাইনাই মন্ডল অফিস আর ইনফ্রাস্ট্রাকচার থেকে রমই যে চেয়ার টেবিল বিভিন্ন চিনে অফিসিয়ালি মানে রকম মানে আবার হঠাৎ খাই ফাইনাই যেভাবে বরক জায়গা যে আগামী দিনে কর্মসূচি মিটিং মানে প্রোগ্রাম ননতেই বড় মিটিং খাই নাই তো মানে প্রায় চিনি অফিস বেড়ার বড় জায়গা মন্ডলে হইতে 20-22 জন বরক আচলাই যান হঠাৎ খাই নাই ত্রিপুরা মথানি যারা লোকালো যারা মাফিয়ান হিনচিনাই বরক সিলাই পাঠামতে গুলতি রক্ত নাই গোলাই রক্ত যেভাবে কক্ষা ও জায়গাও চিনি মন্ডল প্রেসিডেন্টের গাড়ি নুখানা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সে সঙ্গে নগো গাড়ি একদম তখর বই সবাই নাই যেভাবে রিখা আমার পাশাপাশি চিনি কর্মী খরকসানো লামা কাছুই বাইক নেকার ওই যেভাবে তাবুক জীবিও একদম সিরিয়াস মকল কাছে বিনে ফাটি থাকা অলরেডি সাইমি আবো ভবিষ্যৎ তামং ইতারাইন কিন্তু আমার পাশাপাশি বেলাই লাসিমা সিংসা আসকাই নাই অল লিডারশিপ যারা অ এলাকানি জনপ্রতিনিধি আসকাই আনএডুকেটেড বরক all leadership रीति भाई के खराब से ने पार्टी ने कर्मी ने बुरीना है रेप करीना ना क्या बोलती ने बिने दल ने बरक थांग चिने कर्मी ने जे बुरीना थांग जाए हानांग पिनांग खाइया जार जेमने खाइया लेका वो एकजन और जनप्रतिनिधि बिने लीडरशिप भाई के अब आयं का हां वो एक असेंबली ओ समय तंगजाक बरक वो एक पवित्र विधानसभा ने बरक बिने लीडरशिप तिनी भाई के ओ जागानि ओ जम्पुजला एलाकानि ओ ताकाजला एलाकानि बुसाबुरै थेकर मै भाई के सुरक्षित तंसिनाय पार्टी नि बरक जेबाबे आक्रमण खालायका आमने पासापासि बुरी बोसोरावनो हायके हानां पिनां याक रउनाय जेबेबे अपमानजनक तासिनि समाजनो जेबेबे कलंकजनक खालायका इमो एकदम तीव्र प्रतिबाद खालायो आं निन्दाजनक आं जारा अ पार्टीनि जारा टिप्रा मथने जारा तिनि अमहायके तंनायरावनो चिनि बोसाबुरिरावनो हायके चिनि मा फारनि समान नंना हायके याक रउनाय तिनि अन्तत चिनि समाजमा एकटा कलंक इतिहास सृष्टि खायका इ टिप्रा मथा पार्टी हे बरक राजनैतिक आइडियोलजी लड़ाई दंगिमानो आइडियोलजी जों लड़ाई खालायनाय किन्तु बाहाय खालायनाय एकजन कर्मीनो बुखा टखा पार्टी बे सबायका एकजन जों जे बुरिनो सन्मान देवो चिनि माफा हायखाय अ बुरिनो से तिनि बरक खानां पिनां जार जेमना थांनि याग्रलायखा बनो रेप खायनाय नायखा हां आबो माने एकटा लासिमा सिंसा आबो आं आबोनन्दरनि माध्यमे तिनि आं अ पार्टीनि जारा सुप्रिम उठेके रमय प्रत्येकटा आं लिडारनो सोंनानै मुसुं प्रश्न नरने लिडारशिप बा नरने पार्टीओ आभायके जे ट्रेनिं दिजाक